बस रुक जाइएगा सर। बताइएगा तो कार्रवाई बढ़ी है इस केस में। देखो मेरिट पे अभी फर्स्ट टाइम शुरू हो गया, जो साइफर केस है वो शुरू हुआ है, और शेयर का केस जब शुरू हो जाता है तो पहले चार्ज पड़ा जाता है, उसके बाद एविडेंस होगा, अब तो चलेगा। लेकिन हमारी अपनी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसके सिलसिले में जाना है। अदरवाइज़ प्रोसीडिंग इस वक्त चल रही है, 3:30 बजे हैं, पर प्रोसीडिंग चल रही है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला प्रोसीडिंग कंक्लूड होगी, और जब कोर्ट इसको देखेगा तो कोर्ट को बिल्कुल रोज़ रोशन की तरह आया होगा कि इसमें सारी वायलेशन हुई है। तो ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है, मेरिट की तो अलग बात है, लेकिन इवन ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है, जिसमें आप क्रास की इजाज़त नहीं देते, ये हक़ दिफा आप नहीं देते, आप जल्दी से दूसरे वकीलों को एंगेज करके खुद जज कह रहा है जी मैंने इन्हीं वकीलों से आपको जरा कराने की इजाज़त देनी है, और अपनी वकीलों से 2 से 4 स्टेटमेंट करा करके आप केस क्लोज करो। ये तो बिल्कुल जस्टिस का मजाक बना हुआ था। सर 2 दिन हंगामा चलता रहा, क्या मसला है, कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है? क्या सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला गलत था या वापस आने का, अब क्या चक्कर है? नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फैसला शामिल होना बिल्कुल सही था, संजीदा बेहतरीन फैसला था, उस वक्त की मुनासिबत से था, हमने सब कुछ देखा हुआ था, हमने इसका प्रोसेस पूरा तरीक़ेकार अडॉप्ट किया हुआ था। हमने अपने पार्टी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो और वमेन की, ये हम जमा करा चुके थे, हम उसके लिए जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन चूँकि हमें इजाज़त ही नहीं दे रहा था, इलेक्शन कमीशन ने हमारे वमेन को रोका, उनको स्क्रूटनी नहीं करवाई, उनके लिए शेड्यूल चेंज किया, फिर नज़रियाती का उन्होंने कंप्लीट कर लिया। आखिरी दिन जो था वो 13 जनवरी है, उस दिन हमसे उन्होंने बल्ला छीन लिया, हम उसके बगैर रह गए। जब इलेक्शन हुआ हम वापस आए। आप सारे पॉलिटिकल पार्टी देखें, तकरीबन 17 पॉलिटिकल पार्टी मेड इट टू द पार्लियामेंट। वो पॉलिटिकल पार्टी वो तकरीबन 16-17 पार्टीज़ थी जिनके पास निशानात उन्होंने सबमिट कर दिए थे, और उनके पास जो लिस्टें हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी थी वो पॉलिटिकल पार्टीज़। उनमें से हमारे लिए जो वाइबल पार्टी थी जिसको हम ज्वाइन कर सकते थे वो यही पार्टी थी जिनमें से कर दिया था, क्योंकि जमात इस्लामी भी जा चुकी थी, वो भी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके थे। आफ्ताब शेरपाव पार्टी भी नहीं कर सकी थी, वो दूसरे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के साथ भी हम नहीं जा सकते थे। यही पार्टी थी और ये हमारा पहला था। हमने सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन कहा था कि ये हमें खदशा हो सकता है, हमसे रिज़र्व सीटों का होगा। रिज़र्व सीटों के लिए एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आर्टिकल 51, जो कैटेगोरिकली यही कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। दैट्स पीरियड। बाकी रख ले, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि बाकी मानदा सीटें फिर किसको मिलेगी। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो गुज़िश्ता दौर हुकूमत में वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन हुई KPK में, और जबकि तहरीक इंसाफ का नारा है कि करप्शन के ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं और निज़ाम के जो है वो। देखिए ये उसका ज़ाती ओपिनियन है, बिल्कुल ज़ाती ओपिनियन। अगर उसको उसका कोई इल्म है तो वो अपना ओपिनियन रख सकता है, कोई बात कर सकता है। मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं, और PTI ने जो लास्ट हुकूमत की थी सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी और बहुत अच्छी हुकूमत चल सर रही थी। अच्छी बात हो तो सब सुनते हैं, लेकिन धमकी आमेज लहजा हो तो इसका मतलब है उसमें खराबी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने कहा कि मैं वो बातें बता सकता हूँ कि मुंह दिखाने के लायक PTI के रहनुमा नहीं रहेंगे। तो क्या खराबी है कि वो कौन सी खराबी नहीं, कोई खराबी नहीं थी, इस तरह नहीं। उन्होंने जो कोई अल्फाज का वो पता नहीं किस तरह के उसका इशारा है, लेकिन हमारा फैसला भी सही था और उनका भी फैसला सही था। हमारा इत्तेहाद है और इंशाअल्लाह ताला ऐसा ही रहेगा। हामिद रजा साहब हमारे साथ बहुत पहले से, हामिद रजा साहब आज से नहीं, इमरान खान साहब सालों से उनके साथ हैं और मजबूत खड़े हैं। परवेज खटक भी सालों से थे ना, धोखा देने वाले तो बहुत सारे थे सालों से। कभी इस तरह का कोई काली भीड़ निकल आती है। अच्छा, लेकिन इवन ड्यू प्रोसेस की वायलेशन है, जिसमें आप क्रास की इजाज़त नहीं देते, ये हक़ दिफा आप नहीं देते, आप जल्दी से दूसरे वकीलों को एंगेज करके खुद जज कह रहा है जी मैंने इन्हीं वकीलों से आपको जरा कराने की इजाज़त देनी है, और अपनी वकीलों से 2 से 4 स्टेटमेंट करा करके आप केस क्लोज करो। ये तो बिल्कुल जस्टिस का मजाक बना हुआ था। सर 2 दिन हंगामा चलता रहा, क्या मसला है, कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है? क्या सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने का फैसला गलत था या वापस आने का, अब क्या चक्कर है? नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में फैसला शामिल होना बिल्कुल सही था, संजीदा बेहतरीन फैसला था, उस वक्त की मुनासिबत से था, हमने सब कुछ देखा हुआ था, हमने इसका प्रोसेस पूरा तरीक़ेकार अडॉप्ट किया हुआ था। हमने अपने पार्टी के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती के जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो और वमेन की, ये हम जमा करा चुके थे, हम उसके लिए जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन चूँकि हमें इजाज़त ही नहीं दे रहा था, इलेक्शन कमीशन ने हमारे वमेन को रोका, उनको स्क्रूटनी नहीं करवाई, उनके लिए शेड्यूल चेंज किया, फिर नज़रियाती का उन्होंने कंप्लीट कर लिया। आखिरी दिन जो था वो 13 जनवरी है, उस दिन हमसे उन्होंने बल्ला छीन लिया, हम उसके बगैर रह गए। जब इलेक्शन हुआ हम वापस आए। आप सारे पॉलिटिकल पार्टी देखें, तकरीबन 17 पॉलिटिकल पार्टी मेड इट टू द पार्लियामेंट। वो पॉलिटिकल पार्टी वो तकरीबन 16-17 पार्टीज़ थी जिनके पास
نشانات انہوں نے سبمٹ کر دیے تھے اور ان کے پاس جو لسٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا چکی تھیں وہ پولیٹیکل پارٹیز. ان میں سے ہمارے لیے جو وائبل پارٹی تھی جس کو ہم جوائن کر سکتے تھے وہ یہی پارٹی تھی جن میں سے کر دیا تھا, کیونکہ جماعت اسلامی بھی جا چکی تھی, وہ بھی پریشر برداشت نہیں کر سکے تھے. آفتاب شیرپاؤ پارٹی بھی نہیں کر سکی تھی, وہ دوسرے سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی ہم نہیں جا سکتے تھے. یہی پارٹی تھی اور یہ ہمارا پہلا تھا. ہم نے سپریم کورٹ کو پہلے دن کہا تھا کہ یہ ہمیں خدشہ ہو سکتا ہے, ہم سے ریزرو سیٹوں کا ہوگا. ریزرو سیٹوں کے لیے ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ہے آرٹیکل 51 جو کیٹیگوریکلی یہی کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی. دیٹس پیریڈ. باقی رکھ لیں, سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ باقی ماندہ سیٹیں پھر کس کو ملیں گی. شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ گزشتہ دور حکومت میں وہاں بہت زیادہ کرپشن ہوئی کے پی کے میں, اور جبکہ تحریک انصاف کا نعرہ ہے کہ کرپشن کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں اور نظام کے جو ہے وہ. دیکھیں یہ اس کا ذاتی اوپینین ہے, بالکل ذاتی اوپینین. اگر اس کو اس کا کوئی علم ہے تو وہ اپنا اوپینین رکھ سکتا ہے, کوئی بات کر سکتا ہے. میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں. اور پی ٹی آئی نے جو لاسٹ حکومت کی تھی سب سے بہترین کارکردگی دکھائی تھی اور بہت اچھی حکومت چل سر. رہی تھی. اچھی بات ہو تو سب سنتے ہیں لیکن دھمکی آمیز لہجہ. سر آپ نے بھی شیر افضل مروت کے بیان کی تعریف کی ہے. ایجنڈا کیا ہے سر؟ ایجنڈا ایک تو ہمارا جو سارے خان صاحب کی کیسز ہیں اس پہ ایجنڈا ہے. دوسرا جو ہمارے معاملات ہیں, سیاسی معاملات پارلیمنٹ کے, ان کے اوپر ہے. پھر جو فیوچر پالیسیز ہیں ہماری اس کے اوپر ہے. تو کافی بڑا ایجنڈا ہے. سر آپ نے بھی شیر افضل مروت صاحب کے بیان کی تائید کر دی ہے سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے. یہ سر وجوہات کیا ہے اس کے؟ سر وہ تو دیکھیں ایک ایشو بنا ہوا ہے ہمارا اور انشاءاللہ ہم اس کو ٹیکل کریں گے. عدالت نے فیصلہ فائنل کرنا ہے. فی الحال تو پوزیشن یہ ہے کہ ہماری ریزرو سیٹس ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں نہیں ملی. سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں اور اگر وہ اس وقت تک کچھ نہ ہو سکا تو پھر سینٹ کے الیکشن پہ بھی اثر انداز ہوں گے. تو سچویشن تو یہ ہے, لیکن بہرحال ہم اس کو اس کے قانونی. سپریم کورٹ کب جا رہے ہیں؟ سپریم کورٹ انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں سر جس وقت فیصلہ آتا ہے. تحریری فیصلہ جو پشاور ہائی کورٹ کا ہے اس کا انتظار. تو کیا ایسے ہی امید ہے آپ کا سپریم کورٹ میں انصاف مل سکتا ہے یا وہی فیصلہ برقرار رہ سکتا ہے؟ دیکھیں جب لٹیگیشن کی بات ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہمیں نہیں ملتے یہ سیٹیں تو دوسروں کو بھی نہیں مل سکتی. یہ تو بڑی ایک صاف بات ہے. آئین کہتا ہے کہ آپ کو اتنی ہی سیٹیں ملنی ہیں ریزرو سیٹس جتنی آپ کی کینڈیڈیٹس ہیں, اس سے نہ زیادہ نہ کم. اچھا آج سائفر کیس کے حوالے سے بھی سماعت ہوئی ہے, کیا لگ رہا ہے خان صاحب عید قوم کے ساتھ کریں گے؟ جی انشاءاللہ دیکھیں سائفر کیس کی بحث شروع ہو گئی ہے. اب تقریباً کل ختم کر دیں گے ہم بحث, اور اس کے بعد دوسری سائڈ کی بحث ہے تو امید ہے کہ اس کی تو کنکلوڈ ہو جائے گی اس ہفتے, اور عید سے پہلے دوسرا کیس ہے ہمارا توشہ خانہ وہ بھی کنکلوڈ ہو جائے گا. تھینک یو جی. کیسر علی امین نے کیوں مذاکرات کیے؟ نہیں دیکھیں آپ نے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے انگیج تو آپ نے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ تحریک انصاف کا یہ جس صورتحال تھی اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ